Pasukan khusus Israel menyerbu rumah sakit pemerintah Al-Hol di utara kota Hebron, selatan tepi barat pada Kamis 12 September. Media lokal melaporkan pasukan khusus dari tentara pendudukan Israel menyamar sebagai wanita. Mereka menculik seorang pasien yang terluka karena serangan beberapa hari lalu di Hebron. Direktur Rumah Sakit Al-Hol, Salah Tamizi mengatakan kalau staf medis fasilitas kesehatan tersebut terkejut ketika pasukan khusus tentara pendudukan dengan pakaian sipil menyerbu rumah sakit dan departemennya. Penyerbuan rumah sakit oleh pasukan khusus jelas merupakan pelanggaran hukum internasional dan semua konvensi internasional yang melarang penyerbuan rumah sakit dan institusi kesehatan. Kota Hebron diketahui menjadi satu di antara target operasi militer besar-besaran yang dilakukan pasukan Israel di wilayah tepi barat. Dilaporkan banyaknya penghalang dan pos pemeriksaan Israel bahkan telah mengubah Hebron menjadi penjara besar. Media Israel telah mengubah kota Hebron Militer Israel mengubah kota Hebron dan kota-kota terdekat di wilayah selatan tepi barat menjadi menyerupai penjara besar dengan memutus akses melalui pos pemeriksaan militer dan gerbang besi. Tindakan keras ini dilakukan setelah seorang pria bersenjata Palestina menewaskan 3 warga Israel di dekat Hebron pada hari Minggu dan menyusul pemboman ganda di pemukiman Gus Etzion. Hal ini terjadi saat Israel melanjutkan serangannya yang menghancurkan terhadap Gaza dan mengintensifkan serangan di tepi barat yang diduduki. Palestina mencatat bahwa militer Israel telah mengembalikan Hebron ke kondisi yang mirip dengan Intifada kedua pada tahun 2000 dengan semua jalanan dan pintu masuk ke kota-kota di tepi barat sekarang diblokir. Brigade Al-Qassam meluncurkan 30 roket dari Lebanon Selatan yang menargetkan militer Israel pada Rabu 11 September. Operasi itu dilancarkan untuk menyerang markas besar Brigade ke-30 IDF di Kiryat Mar, Galilea Barat. Serangan itu ditujukan untuk menyerang posisi artileri brigade, pusat pemeliharaan, dan area perakitan senjata pasukan. Di Gaza, Brigade Al-Quds mengumumkan bahwa banyak pejuangnya menghancurkan kendaraan militer menggunakan alat peledak penembus baja di Jalan Mansoura dekat zona industri di Al-Sujaya. Operasi serupa juga dilakukan Al-Quds di Tubas Tengah dan arah Takhara. Al-Quds mengungkapkan di wilayah Tubas Tengah dan Takhara, mereka berhasil menyerang pasukan Israel dan kendaraan militernya menggunakan rentetan peluru. Di tempat terpisah, kelompok perlawanan Lebanon, yaitu Hizbullah, juga masih getol menyerang Israel. Pada hari Rabu, Hizbullah setidaknya telah melancarkan beberapa operasi terhadap Israel. Operasi itu menargetkan barak militer hingga bunker tempat pasukan Israel bersembunyi.
Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengungkapkan sebuah dokumen yang menurutnya ditulis oleh mantan Komandan Brigade Khan Yunis Hamas di Gaza Selatan, yaitu Rafa A. Salameh pada Rabu 11 September. Dokumen itu ditujukan kepada pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan saudaranya Muhammad. Salameh menggambarkan situasi sulit yang dialami kelompok teror tersebut. Pihaknya bertahan dengan senjata yang tersisa. Mereka telah kehilangan 90 hingga 95% kemampuan roket dan sekitar 60% persenjataan pribadi. Salameh juga mengaku kehilangan sedikitnya 65 hingga 70% peluncur anti-tank dan juga roket. Penulis dokumen mengklaim bahwa kelompoknya kehilangan setidaknya 50% pejuang karena tewas dan terluka. Para pejuang yang tersisa juga disebut mengalami masalah mental dan fisik. Mengutip Times of Israel, Gallant mengatakan dokumen tersebut menunjukkan kesulitan nyata yang dilalui oleh Hamas dan mempengaruhi komandan paling senior. Yahya Sinwar adalah pemimpin Hamas di Gaza yang dianggap sebagai dalang serangan kelompok tersebut pada 7 Oktober 2023. Serangan Hamas pada Oktober lalu di jalur Gaza menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 orang. Yahya Sinwar bulan lalu ditunjuk sebagai pimpinan kelompok Hamas menyusul pembunuhan Ismail Haniyeh pada 31 Juli. Saudaranya, yaitu Muhammad, merupakan komandan senior di sayap militer Hamas. אני רוצה להראות לכם כאן מבסיס המודיעין של צה"ל איגרת שמשקפת מה אומרים בכירי החמאס על מצבם שלהם. זו איגרת שכתב רפה סלמה שחוסל על ידינו בחודש יולי אל האחים סינואר. הוא מתאר את המצב. 70% מהנשק הושמד, 95% מהרקטות הושמדו, 50% המחבלים חוסלו או נפצעו, והרבה מאוד ברחו, נשארו עם 20% לשיטתו. זה מצוקה אמיתית שפוגעת בחמאס ופוגשת את המפקדים הבכירים ביותר. הוא זועק לעזרתם, אבל הם כמובן לא יכולים להושיע אותו. מדוע? כי אנחנו ממשיכים במאמץ שהתחיל בחודש אוקטובר, ונמשך צעד אחר צעד, צעד אחר צעד, ומגיע לכל בכירי החמאס. את זה הוא כתב לאחים סינואר, גם אליהם אנחנו נגיע. אני רוצה להראות לכם כאן מבסיס המודיעין של צה"ל איגרת שמשקפת מה אומרים בכירי החמאס על... Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Saranita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.